गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज ये वीडियो रे मु आपण मानू कहबी को स्ट्रैटेजी यूज करिकी केउ केउ बुक लिस्ट फॉलो करिकी मु दुईटी गवर्नमेंट एग्जाम एका थरक क्लियर करथिली। सो मोर जितेबाला बीएड सरथिला 2021 रे सेतेबाला बीएड रो जस्ट 3 मास परे ओएवी बाहर थिला। तो मु सेतेबाला जतिके भी प्रिपेयर हेइथिली तो से हिसाब रे मु ओएवी रे अप्लाई करथिली, एग्जाम भी देइथिली। बट मेन रे मोर 3 मार्क रे ही कटि जाइथिला रिटनटा। तो मु बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाइथिली। तो तापरे मोर एक्चुअली रे गोटे प्रिपरेशन जर्नी आरंभ होइथिला। आउ लकीली तार ठीक 3 मास परे सेतेबेले सीएसटी जो थिला वर्तमान आरएसटी तो तार पोस्ट बाहर जाइथिला। तो मु गोटे प्रतिज्ञा करथिली मु एई थरक एनी हाउ सीएसटी पाइबी ही पाइबी। तो आउ पाइबी गली जितेबाला 2021 डिसेम्बर रे तार पोस्टिंग है से मुझे पाई जाइली। और तार ठीक 6 मास पर मोर पुणी सेकेंड टाइम ओएवी पे अप्लाई करी ओएवी हो जाता। ओके, तो मुझे मो प्रिपेरेसन जर्नी कहबी। फास्ट ऑफ ऑल मु सबू जिनसर सिलेबसटा डाउनलोड कर देथिली। मु एट ए टाइम सीएचटी ओएवी केवी जेएनवी सबूर सिलेबस मु लिखि देथिली। मु एबे आपनको मो डायरी रे देखैबी कि मु केमिति भाबरे लिखिथिली आ केमिति भाबरे प्रिपरेशन करूथिली। तो मु प्रथमे कौन करथिली सबूर सिलेबस लिखिथिली। लिखिला फल रे गोटे जिंस भल कौन हबो ना आपणकर गोटे बेटर अंडरस्टैंडिंग आसीबो। आपन जेतेबेले गोटे जिंस को प्रिंट आउट काढी के रखी देबे तो सेटा सेंति रही जाइथिबो। आपणकर पढ़िया को ताको इच्छा भी हेनी, थरे देखिया को भी इच्छा हेनी। किंतु आपन जते लिखिबे आपण माने जानिबे अच्छा तो एई टॉपिक रो क्वेश्चंस मोर आसीबो। तो मु कोन कली प्रॉपर्ली सिलेबस गुड़ा सबूर लिखिली। तापर मु देखिली कॉमन जिंस कौन अच्छी। तो प्राय आमर टीजीटी सीबीजेड पाई तो कंटेंट पार्ट रे प्राय सबु जगह समान ही थाए सिलेबस। तापर रहिला करेंट अफेयर वगैरह एगुड़ा सबू करेंट अफेयर रीजनिंग ये तो सबुथिरे कंपलसरी थाए। तो ताकू भी सेमती मु बेसी एते फोकस देई नथिली कारण मु भाबी थिले ताकू एग्जाम टाइम रे लास्ट बेल को पढ़ीबी। कारण रीजनिंग टा ऑलरेडी मु पूर्व ग्रेजुएशन टाइम रे हो बीएड टाइम रे प्रिपरेशन प्रैक्टिस करूथिली। तो रीजनिंग को एते देई नथिली। तो कंटेंट पाई मु कोन कोन करथिली मु कहूची। अच्छा, डेली मु कोन करे केतिकी करेंट अफेयर पढ़ीबी कि केतिकी कंटेंट पार्ट पढ़ीबी मु पूर्व दिन राति रो गोटे टार्गेट सेट करे आउ ताकू मो डायरी रे लिखिकी रखे कि काली मते एतिकी पढ़ीबार अछि। टाइम लिमिट मु किछि भी फिक्स कर न थाए। दिन सारा सेतल तो कोरोना थिला, बीएड सर जाईची, घरे बसतिल तो दिन सारा पढ़ीबार ही अछि मते। तो टाइम लिमिट मु सेट करि नथिली। मु जेतेबेले एटा सरी जिवो मु बही बंद कर देबी आ सोई पड़िबी एटा मु भाबितिली। तो मु प्रतिदिन राति रे गोटे गोल फिक्स करे कि काली मते एतिकी पढ़ीबार अछि। किछिटा मु पढ़ी पारे जो दिन पढ़ी पारे सब गुड़े जो दिन कंप्लीट हो जाए ठीक 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 मारू थाए कि यही जिनस हो गला तो बहुत खुशी लगे, शांति रे सोई पड़े। आउ जो गोटे गोटे दुईटा जब रही जाए था ताकू भी मु क्रॉस कर दिए कि नहीं ठीक अच्छे आज मुझे कर पार्लिनी तो काली मु एफर्ट्स देवी कि आ सहित नेक्स्ट दिन जमती सिलेबसटा मु कंप्लीट करि परिबे। तो मु एबे आपनको देखैबी कि मु केमिति भाबरे मो डायरी मेंटेन करिथिली आ केमिति भाबरे पढुथिली। तो ये आपड़ देखिपे प्रथमे रही केभीएस सिलेबस पेडागोजी पार्टा कौन कौन सब रही। तो सेटा मु पेडागोजी ऊपर एक्चुअली टिके बेसी फोकस करथिली जेहेतु सेटा गोटे स्कोरिंग सब्जेक्ट आउ इजिली स्कोर करी हबो। तापर रहिला जीके आउ करेंट अफेयर सिलेबस अल्प किछि लिखिछि। ओके, तापरे एठी देखंतु मु केमिति पढ़िबा आरंभ करिछि। प्रतिदिन राति रे मु गोटे गोल फिक्स करे कि मनकर जो 8 तारिख जोटा अच्छी मार्च 8 रे मोर मते ए जिनस पढ़ियार अच्छी। तो तापर दिन जोटा मु पढ़ी पारिली ताकू ठीक मारी दिए आ जोटा न पढ़ी पारिली किसी जो जमती कि जीके आउ हिस्ट्री ज्योग्राफी गोटे दिन पढ़ी पारिनी तो ताकू नेक्स्ट दिन केमती पढ़ी तो सेटा मु ये करके चले। तो देखंतु एमती सिक्वेंशियली मु पढ़ी पढ़ी चली आ ये कर पारछि। वर्तमान देखिले भी मते बहुत निजको इमोशनल फील होछि कि एतिकी परिश्रम परे एतिकी हार्ड वर्क रो फल मु आज पाउछि। एटा देखंतु आउ पेडागोजी पार्टटा देखंतु पेडागोजी रो गोटे सिलेबस मु अलग प्रिपेयर करथिली कि नाही मते एतिकी एतिकी पढ़िबार अछि। देन
ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ମୁଁ କେତିକି ସମୟ ପଢ଼ିବି। ଏଠି 11 ଆୱାର୍ସ ଲେଖିଛି, ବଟ୍ ସବୁଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପସିବୁଲ୍ ହୁଏନି 11 ଆୱାର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଶୋଇବାରେ ପଳାଏ, କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେବାରେ ପଳାଏ। ତଥାପି ମୁଁ 8ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ତ ଏନିହାଉ ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲି। ଓକେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କମନ୍ ସିଲାବସ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି। DSSBର, KVSର ଆଉ ନବୋଦୟର କମନ୍ ସିଲାବସ୍ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟାକୁ ଏତେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ର ରଖିଥିବେ ନା, ତ OAV, CHT ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ 11 ଆୱାରର ଟାଇମ୍ଟା ଫିଜିବୁଲ୍ ହେଲାନି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ 8 ଆୱାର ଷ୍ଟଡ଼ି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ପକାଇଥିଲି। ଆଉ ତ ତାକୁ ରିଗରସଲି ଫଲୋ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆଜି ସେସବୁ ଜିନିଷର ଫଳଟା ପାଉଛି ମୁଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବେଳେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଡ଼ି ରୁଟିନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କିଛି ଅଲଗା ହେଇପାରେ। ବାସ୍ ମୁଁ ମୋ ନିଜର ସେୟାର କରୁଛି କି ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲି। ଆଉ ଏମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଟା ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ସକ୍ସେସ୍ର କାରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଷ୍ଟଡ଼ି ଟାଇମିଂ ଯେଉଁ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲି, 1 ଘଣ୍ଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲି। ତ ସେଟା ବି ମୁଁ ଲେଖିଛି କି ଟ୍ୟୁସନ୍ 6 to 7, 6ଟାରୁ 7ଟା ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବି। ଏଠି ଜଣକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ, ସେଟା ବି ଲେଖିଛି। ସକାଳ 7:30ରୁ 8:30 ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବି, ହେଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ମୁଁ ମେନସନ୍ କରିଛି। ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋତେ 10 ଘଣ୍ଟା କାଢ଼ିବାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ପାଖେଇ ଆସିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ମୋ ଟାଇମ୍ଟା ବି ମୁଁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲି କି ନାଇଁ, ମୋତେ ଏତିକି ସମୟ ଲେଖା ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଏମିତି ତ ଏ ଡାଏରୀ ତ ସରିଯାଇଛି ମୋର କେବଳ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ। ଏମିତି ଦେଖେଇଲେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆ ଦେହରେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପ୍ରିପାରେସନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଡାଏରୀଟା ବାହାର କରିଥିଲି। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ନିଜକୁ ବି ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କେତେ ମୁଁ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛି। ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ଇଜ୍ ନେଭର୍ ଇଜି। ସକ୍ସେସ୍ଟା କେବେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ୱେ ପାଥ୍ ନୁହେଁ। କେଉଁଦିନ ମାନେ ଆପଣ କେଉଁଦିନ ଲୋରେ ଥିବେ, କେଉଁଦିନ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିପାରିଥିବେ, କେଉଁଦିନ ଆପଣ ଇମୋସନ୍ ବହୁତ ହାଇ ଥିବ, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥିବେ ଆପଣ, ତ କେଉଁଦିନ ବହୁତ ଅଧିକା ପଢ଼ିପାରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ହଉ ବହୁତ ହଉ, ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ମୁଁ ବି ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ ଫିକ୍ସ କରିଥାଏ, ସବୁଦିନ ସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରେନି। କେଉଁ ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଏ, କେଉଁ ଦିନ ମୋର ବି ଲାକୁନା ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ର ସହିତ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ପଢ଼େ। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏତିକି ସଜେସନ୍ ଦେବି, ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବି କରନ୍ତୁ, ବଟ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଇଜ୍ ଦ କି ଟୁ ସକ୍ସେସ୍। ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି, ସେ ଯେଉଁ ଠେକୁଆ ଆଉ କଇଁଛ କଥାଟି, ଠେକୁଆ କ'ଣ କରେ, ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ ସେ ଭାଗେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ତ ସେ ରେଷ୍ଟଟା ହିଁ ତା ଯେଉଁ ଡିଫିଟ୍ର କାରଣ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଜର୍ଣ୍ଣି। ଆମକୁ ରେଷ୍ଟ ନେବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ହିଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।